السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحكي النهاردة حكاية بونوكيو. Il y a fort longtemps dans une petite ville، من زمان وداخل قرية صغيرة، vivait un vieux fabricant de jouets qui s'appelait Geppetto. كان في رجل عجوز بيصنع بعض الأشكال وبعض العرائس من قطع الخشب اسمه جوبيتو. Il vendait les jouets en bois Il vendait les jouets en bois pour survivre. كان بيصنع الألعاب من الخشب عشان يعيش منها. qu'il fabriquait lui-même pour gagner sa vie. Pour gagner sa vie عشان يعيش منها. La seule chose que le vieil homme regrettait dans sa vie, La seule chose que la vieille homme regrettait dans sa vie، الحاجة الوحيدة اللي كان زعلان عليها الرجل العجوز في حياته، c'était de ne pas avoir d'enfant. c'était ne pas avoir d'enfant، إن هو ربنا ما أرادلوش إن هو يبقى عنده أطفال. Un jour qu'il se promenait dans les bois, Un jour qu'il se promenait dans les bois، وهو رايح يجيب الأخشاب عشان يعملها العرائس بتاعته، il trouva la bûche parfaite pour fabriquer son nouveau jouet. il trouva la bûche parfaite pour fabriquer son nouveau jouet. وجد قطعة من الخشب، وجدها قطعة ممتازة جيدة عشان يصنع لعبته الجديدة، اللعبة الجديدة اللي عشان يبيعها. C'est exactement la bûche que je cherchais. C'est exactement la bûche que je cherchais. هي دي قطعة الخشب اللي أنا عايزها. Je vais faire une magnifique marionnette. Je fais faire une magnifique marionnette. Geppetto prit la bûche sur son épaule، راح شايل قطعة الخشب أو قطعة الشجرة دي على كتافه، Et l'emporta dans son atelier. et l'emporta dans son atelier، وأخدها معاه للأتelier بتاعه. Il posa la bûche sur sa table، أخد قطعة الخشب دي وحطها على الترابيزة، et commença à la sculpter، وبدأ إن هو يشكلها. Mais soudain, il se passa une chose incroyable. Mais soudain il se passa une chose incroyable، لكن حصل حاجة غريبة قوي. Il entendit une voix. Il entendit une voix. سمع بعد ما انتهى جيبيتو من تصنيع الماريونات اللي هي العروسة اللعبة، Il l'installa sur une chaise et commença à ranger. راح مسك العروسة وراح حطها على الكرسي وقعد يرتب المكان. À cet instant, il entendit à nouveau la voix. Bonjour, راح سمع صوت حد واقف personne حواليه، d'autre que la marionnette en bois. ما لقاش حد حواليه غير العرايس اللعبة اللي مصنوعة من الخشب. ماريونات sauta de la chaise، نطت من على الكرسي، et mit à danser dans la pièce، وقعدت ترقص. ماريونات فيفانت، ايه ده؟ هي العروسة اللعبة دي حية؟ Bien sûr, ce n'était pas un vrai petit garçon. Bien sûr ce n'était pas un vrai petit garçon، mais لا مش ممكن ده يكون طفل حقيقي. Mais il riait, parlait et dansait. Mais il riait, parlait et dansait. ايه ده؟ بس العروسة دي بتضحك وبتتكلم. Pinocchio, mon gars. راح جيبيتو راح مسك العروسة اللعبة ورفعها لفوق، قالوا ايه ده؟ خلاص انت بقى من النهاردة هنسميك بونوكيو، انت تبقى ابني mon garçon. Geppetto et Pinocchio commencèrent ensemble une vie heureuse. بدأ بينوكيو commencer ensemble une vie heureuse، بدأ حياة سعيدة مع جيبيتو. Puis le moment arriva pour Pinocchio d'aller à l'école. Puis le moment arriva pour Pinocchio d'aller à l'école. جت اللحظة إن بونوكيو لازم يروح المدرسة. Geppetto n'avait pas assez d'argent pour acheter à Pinocchio ses fournitures scolaires.
جيبيتو ما كانش معاه فلوس، n'a pas d'argent pour les fournitures scolaires pour بينوكيو. كان جيبيتو مش معاه فلوس عشان يجيب الأشياء المدرسية عشان بينوكيو، فباع البلطو بتاعه. Alors il vendit son manteau. il vendit son manteau، باع البلطو بتاعه، أخد الفلوس Et donna l'argent à Pinocchio. et donna l'argent à Pinocchio، ادى الفلوس لبينوكيو. بينوكيو prit l'argent et se mit joyeusement en route pour l'école، أخد الفلوس وهو سعيد في طريقه للمدرسة. Soudain, كان سعيد بينوكيو وهو ماشي وشايف المحلات وشايف الناس وشايف الشارع، وفجأة il vit un attroupement devant lui. وجد حاجة كبيرة قوي، وراح لقي ناس كتيرة واقفة بتتفرج. طبعا عشان هو حجمه صغير قدر ان هو يدخل وقرب كده عشان يشوف فيه ايه. Arrivé devant, il vit une grande tente colorée. لقي une tente très grande tente colorée، لقي خيمة كبيرة ملونة. C'était une tente de cirque. ايه ده؟ دي خيمة للسيرك. Le clown qui était devant la tente Le clown qui était devant la tente interpellé ناداله، قال له تعالى. interpellait les passants. Pinocchio était curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Pinocchio était curieux de voir ce qu'il avait à l'intérieur. كان بينوكيو عنده فضول انه يعرف ايه اللي داخل الخيمة دي. Mais le clown lui barra la route. Tu ne peux pas entrer sans payer. كان بينوكيو عايز يدخل، فراح الكلون قال له ايه؟ قال له ne peut pas entrer sans payer، ما ينفعش ان انت تدخل من غير ما تدفع. Pinocchio réfléchit un instant puis se بينوكيو راح ايه، قعد يفكر كده، ريفليشي ان انستان، لا فكر لحظة كده وبعدين rappela que Geppetto lui avait donné de l'argent pour افتكر ان جيبيتو كانت بتديله فلوس عشان يروح المدرسة. lui avait donné de l'argent pour l'école. l'école. Justement, j'ai de l'argent. Il sortit l'argent de sa poche et le donna au clown. وفي النهاية راح مطلع الفلوس من جيبه il donnera au clan، وراح مديها للكلان، وراح داخل الخيمة. À l'intérieur de la tente, le spectacle était très amusant. À l'intérieur de la tente le spectacle était très amusant. كان داخل الخيمة في عرض جميل جدا، عروض ممتعة جدا. Des marionnettes jouaient ensemble sur une scène. Des marionnettes jouaient ensemble sur une scène. كان في ماريونات عرايس لعبة موجودة جوه الخيمة بيلعبوا مع بعض في مشهد جميل جدا. Hey, ils sont en bois comme moi. أول ما شافهم انبسط قوي، راح بينوكيو رايح لهم قال الله ils sont en bois comme moi، هم مصنوعين من الخشب. ده صاحب الماريونات اللي كان ماسكهم راح بص كده قال ايه ده، ماريونات فيفانت، ايه ده في عروسة لعبة حية وبترقص وبتتنطط كده وبتمشي.